Hala, kalami sa mong sudan karon oy unsa di ay na. Hello amigo gamay ang adlaw ni mo dira. Naaday mi karon diri. Gaatubang ning G&T tinapahan daw ni. Karon pa binakakita ani ug di gyud malikayan nga kami magngisi. Ug makapangutana gyud kag tagpila day ni. Tungod sa yang aso nga grabe ka humot makapanawang gyud og tawo. Daan palagi ko, wa gyud ko nasipyat, nakapalit gyud tag ahat. Ug mao day ni amo ang napilian, bangus nga tinapahan. Ug karon ato nang bayaran para ibutang na sa sudanan. Ug palihog in taon ayaw kalimtiyang sa usawan. Ug mao na gyud ni ato nakuhaon kay basin ang kunong pa sa uban. Dugay ra pa ming kapaabot ug di na mi makapaabot nga makaabot bisan mo puy-anan. Ug karon, unsa pa man atong dugayan? Hiwaan ang kalamansi nga aslom. Sama sa naong sagatan nawa ni karon. Ug pusidayon og sili nga pula, ayaw lang daghana kay basin og dili niya nato makaya. Gutom na kayo, mao unsa pa atong paaboton? Magkuha na ta og kanon, balik duha lang sa karon. Ug ato na ning abrihan ning init pa nga tinaphan. Aron atong makita ug sa silod sa iyang tiyan. Uy, tanglad.